तो गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है तमारा बधाईनो अमारा मिनी ब्लॉग में। सवार में झीलभाई आई गया था अपनी घरे और झीलभाई थी गया था फूल तैयार, कारण के आपणे जवानुं हतुं बहार। पछी हूँ और झीलभाई बे निकली गया था। सवार में गाम में हतो हाव सन्नाटो, कोई हतुं ज नहीं मित्रों। पछी आपणे ऊभा रही गया पेट्रोल पंपे, पेट्रोल पुरावा, पेट्रोलनी टाँकी करी फूल और पछी निकली गया था आपणे पाछा जवानुं हतुं। त्यां गाड़ी आई आपणा हाथमां ने आपणे हांकता था गाड़ी और झीलभाई तो मित्रों आपणे पहुंची गया था वाड़ीवाड़ा दादाना मंदिरे। वाड़ीवाड़ा दादानुं मंदिर एटले कि आपणे पहुंची गया था हनुमान दादाना मंदिरे। शनिवार हतो, हूँ अने झीलभाई बे आई गया था मेहता खंभाळिया दर्शन करवा माटे। अहींया बनतो तो मित्रों सुखडीनो प्रसाद। आपणे जोयुं के सुखडीनो प्रसाद केवी रीते बनाववामां आवे छे अने मित्रों अहींया खूब ज मोटी क्वोंटिटीमां सुखडीनो प्रसाद बनाववामां आवे छे। तो पछी मैं अने झीलभाईए पण सुखडीनो प्रसाद लई लीधो अने सुखडीनो प्रसाद मित्रों एटलो खूब ज सरस हतो ने के खूब मजा आई गई। पछी त्यांथी आपणे निकળી ગયા હતા मामादेवना मंदिरे कमઢિયા जवा माटे। कमઢિયા आपणे આવી ગયા હતા अने मामादेवનું મંદિર પણ આવી ગયું હતું। અને મિત્રો આપણે આવી ગયા મામાદેવના મંદિરે। અંદર આવીને આપણે કર્યા દર્શન અને ખૂબ જ મજા આવી મિત્રો, કોઈ પણ નહોતું અને ખૂબ જ શાંતિ હતી। પછી ત્યાંથી આપણે નીકળી ગયા હતા દળવા રાંદલ માતાના મંદિરે દર્શન કરવા માટે। રાંદલ માતાના મંદિરે જતા હતા, પછી અમે આવી ગયા રાંદલ માતાના મંદિરે। રાંદલ માતાના મંદિરે કર્યા ખૂબ જ સરસ દર્શન ને પછી નીકળી ગયા હતા આપણે પાછા ઘર બાજુ। તો આજના મિની વ્લોગનો એન્ડ થઈ છે, અહીંયા મળશું આપણે આવતીકાલે। ત્યાં સુધી બાય બાય।